mai ba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi shamala ihsanuhu kull hayy. Fa kaifa in'amuhu mil'ul wujud wa zad. Fa kaifa rahmatuhu wasi'at kull shay'in. Fa kaifa جنته عرضها السماوات والأرض وعدت للكافرين أو أعدت للمؤمنين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إخوة المستمعون الكرام، أسعد الله صباحنا بكل خير. Mga lusudami satyan, mga pagali nami amawatan masikan pemutabaa, pemonitor sa kanu pakarajaan no agama, akapamandu kapanutuma, kapembuyayang kanu suara no agama, ayapat tuntul nando ipapata no Quran, nando iandang apapata no sunnatu nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi-adibu, uya itaufiq wallahu ta'ala sal kita nu nasuka pamagayon, kapag isa-isa, kagkakalimua, kagtatabanga, kasupport sa panunan ti palas, kapag kapya sa kanuingad, kapag kapya kanu kamal, kapag kapya sa kanu pidalua, kapag agamasan tubay muntunin, kaya na andor ni kapag kapya kanu kapag agama, na antudang ba ilalan a kapag kapya, kagkapya no ingad, nandoso kagkapya no madaklataw. Kagina kami tu na katawantan ubun langulangon i anna Allah ta'ala a'adda al-jannata war-rahmata liman ata'ah wa a'adda an-nar wa sakhtahu liman 'asah. Dekenaran pakapagana sa magabi malamag ikapamandu no mga ulama tanu, mga ustad tanu, sa mga muhadir tanu, sa niyabay surga ba niya apambityalan ay nandusulimu na ini pagadil ipabagab-bagad wallahu ta'ala sa kanuunten itaw balitiyasel kanina Allah. Sunara ka na mapayag bun ikapagusay ng mga ulama tanu, mga kakatanulukas tanu, iniyabay naraka niya nandusulipungon tina Allah, bensinin na Allah na ipabagab-bagadin kanu mga tao adidan na ba nagkaakulan sa makapalityapan sa kanina Allah. Kaya na kami ito na sa kita no ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yata no bityala sa guna sandoy taman amagagatan nulun na pitaluan niya al-ittiba' kaunot pilur sa kaunot sa kanu andang apanduan no agama, kaunot kanu Quran, nandu kaunot kanu sunnatu nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padalika huwa falahuna jami'an, kagina antube baddugan sa kita nununtube kapas tanu kanu andang ang pagapasan tanu na aming kaunutan tanu surwatiman. Sabab sa kanuntunan hiyatan iluju sa kanubitian Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul An'am 153. Suratul An'am 153. Magatos 50 ka ayat sa suratul An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraka bikum an sabilihi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Subityalan wallahu ta'ala sa kita nulangulangon na ini tendunin, ini papatanin. Wa anna hadha sirati mustaqiman, nambati ginilalang ko sa timambu alalan mustaqima abantang. Fattabi'uhu na unutinu sa timan alalan siratan wahidan faqat na ya papata no Quran. Fattabi'uhu na unutinu sinapalan tanunin sa kaunot kanu mimbala bias alalan. Wala tattabi'us subula fatafarraka bikum an sabilihi, kalimulimu na dinumunuti sumangalalan
sumangalalan fatafarraqa bikum sa antubay makapagpita-pitas sel kanu an sabilihi sa ula-ula kaganatano sulalan wallahu ta'ala ini papatan. Dzalikum wasakum bihi kagina antubay andang papata wasiat sel kanunu Allah ta'ala na yabu unutan antua satimanan tualalan la'allakum tattaqun kagina antuba ikat jawapan adi kalau entuba ikat jawapan antu upama na momba kanu ama magingad amagil sa kanina Allah. Siasa kanu kinadefine ng mga ulama sa pambabalingan andam bumbenya sa panunan tu ipa sa mombal sutaw amuttaqin na aming kayanin dan anggabakan yamtathil awamir rabbi unutanin doyanin anggabakan na sulangon o kasuguan sa kanino kadnanin wayajitani bumanaha anhu nandud zangiranin sandoy taman amagaganin ikatangkan ninong kanu anda ngay nisapa sa kanin nantubay mapayagan to amana no piddal wa taqwallah kangge buku to kanu kasuguan kadzangirano to kanu anda ngay nisapa na pilyor upama na tagges bento a upama na magil sa kanina Allah. Ikhwatul mustami'un al-kiram ipanganinganitan sa kanu Allah ta'ala kanu limunin sukubunin kanulimunin sa mga tao ayamas la aniyatin do kahandanin na panon ikapadibilop kanu agama siya kanu ingad nandu panon ikadibilop kanu agama siya kanu ginonin kaginaluba abbadzay pa sa mapya upama nagkandadal pa umbuat supid dalo al-aman wassalam so piddalo kasagihatra nandu kadala na hiluhala kanu ingad aming kayadan anda pendepeng na sumagingadan to nanduya kangunutan na mga kangunutan tanu sa silan demba itidto upama na andap mbadug sa kanu kapyanano agama. Lukanu hadithu Nabi tan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari lukanu hadithin natiku Nabi tan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نيابي حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري نيابي حديثا يا إبلاك تامي بسل كانوا سيان يعني ننتبت يالا na upama na pandaya kuno tigo Nabi Muhammad SAW itaga kuno tigo Nabi Muhammad SAW sa ipamando ko sa kanu sa kanunganin na ipataga ko sa kanu ando mga bityana na upama na di babaya embalawagan kapag kikinagan nandu panuliman nandu taman sakwan sa dikena bagumber na pambitian sa pagumber na ibagungas idi kapalite kanu hadithu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngintu kameto kaginayaman tidto anak kabinasa tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu mga tao ano na pansel kanu nasukadakkel ke zanilan nandusuk ka upama na kapembidanilan dini yang kapaginugot kapagawan yang kapatagakilan sa kanu mga nabi nilan sa ula-ula adini panulimanan do dini pakikinagan na amin tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasapa kuskanu kanu enggegesa na yanur empat taman-taman na ando dan ikatawano o kita kajanggiano ng kainan tubi magkakapiasal kanu amin manam kasugong kuskanu kanu isa akasuguan fa'tu minhu mastata'tum na pagapasuran sa tidu ikang gebuk kulun sandoy taman na magagano kaginan tubo ng bai masaya abadungan lumomber kanu atidto magil sa kanina Allah. Kagina kami ito na antubay pagujaran tanu sa bitiatan papangganatan tanu kanu bitiatan sa kanu niyaba amapita jazakumullahu khairan li husni istima'ikum na niyaba bitia antuwa dua timanan tu sa timana ayatan lu sa kanu suratul an'am 153 nandu hadithan tu yanu nakarawi alladhi rawahu al-Bukhari nalutan wa papangganatan ibitiatan sa dua timan bani ahadith sando dan itaman-taman amagagatan insyaallah subhanahu wa ta'ala ihatan dulung ka pembitiala mga ali nami mga kakanami mga watanami kabba mapatay kami do kapa
kapanaguntaman sa panunan ti ukita kaduntayatan sa kanupid dalawa pa sa kaunot sa kanupanduan no agama, kaunot sa kanupanduan no agama, kaunot kanu Quran, kaunot kanu hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na pwede niya amasla alimu inilimun Allah ta'ala sa kita nutanan. Inna min akbari ni'am allati an'ama Allah biha alaina jami'an anna Allah akmala lana ad-dina fala nahtaju ila dinin ghairah. Na niyaba samaya maslaban na alimu inilimun Allah ta'ala sa kita nutanan na so kinakumbuntal buno kinakumplitunin kinakumplitunin sa kita no kanu agamatan sa dadan di mambitali adam pan nasisita tanu agama asako kanu agama no Allah ta'ala ay ini papagagamanin sa kita no ndu kena tanun nasisita maka pangile tanu pan sa sinugo asako kanu nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay ginanambon dembai sabapin ikinabalui no Allah ta'ala kanu nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sekanin ikulimpusan ulang no mga nabi. Walihada ja'ala Allahu ar-rasula khataman nabiyyina wa ba'athahu ilal insi wal jin. Nanambong ba intubo ba isabapin ikinabali no kadnan sa sunabi tanu Muhammad ikulimpusan ulang no mga nabi nandu sinugo nin lusa kanu mga manusia andu so jin sa andunin makabuyayang so andang antu tutuma andu papata andu kasuguan sa kanino Allah. Bitianu Allah ta'ala siya sa surat 7 ayat 20 surat 7 ayat 20 ayat 28 biqaulihi ta'ala bismillahir rahmanir rahim wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Dalak kinasugo nami serkaya Muhammad kinapapita mi serkaya Muhammad ni aburi tabiana langkum kanulangon magingad langkum kanulangon mga tao sa ula-ula amanunutulang kuno kapiano kapalitaya uli nani na makasurga ula-ula ama paingat ndu manginggil sa kanukawa guri kapalitaya ndu konot sa yanin bento ulianan na kanarakan uge daya problema na yama dakil kanu mga tao na dinyang bento kasabutan. Ikhwatul mustami'un al-kiram, upama po kailenta no na madakil pamun mga tao ad kenab banuliman sa adenan to na balinin so inisapal sa inisugo so halal na umbalin bento halal ay haram so haram manuman tumanumbe baluinin ipanggabaking kanu tao sa upama na anto bay halal na lina'lama fala halala illa ma ahalla Allah wa rasuluh wala haramun illa ma harrama Allah wa rasuluh wala dinun illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Tubet telu kabiasan tu dala halal nyabudi tabian dobo itanto hinalalu Allah abg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dala manam haram nyabudi tabian ini halal ini haramu Allah taala ndu ini haram bun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na imbabanan kalusa kanu dala agama adet apagagamaneng ka nyabudi tabian na ando ini sugu sa kanu Allah antu bay tuntun ka agama nandu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadika andua kaginap aran ini tunin sel kita nu dua timan antu bay guideline tanu kanu katuntul tanu kanu paso kapagagamatan. Taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima falan tadhillu ba'di abada hada kitab Allah wa sunnati hadhihi. Ile no besu bitiala nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tagak kutigin sel kanu idua timan ambayangan amin kakapatano iduati membantu nadid na benar matun isabapan akatadi no tau nansu Qur'anu Allah nansu hadis kutigu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin bitiala ndu minusay sa kanong det angge beken ka siya kanu piddaluap simban ka nandusu ka magingedinen ka nandusu kamal ka nandusu kapagingeden ka ungi panunan ti pa sa kaatulon nalangunan tu a guideline na iniganat sa ganatan dan a guideline dan inaba ugaran niya buwan tu pagalitan narita no upama nagkatuntul sa injakto kapatuntulan ugara pagtatagito nantan sa taman ang magakatanulon.
nginga nabi tian wallahu taala santui kina kumplito no Allah subhanahu wa taala kanu agama adiden nasisite mangita no pansa unutan tanu agama naluka no suratul maidah manakal imang ayatan sa suratul maidah aya ikatelu masiken siarmu masiken nabana kanu paganayan suratul maidah habitian Allah subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Saguna bani atigo Allah Ta'ala dinur nasisite manuntulkan upan sa agama asa ako kanu agama ay ini tulong ko sa kanu. Kasaguna na kinumplit tukurun sa kanu so agamano. Nando sinampuna kurun sa kanu so limoko. Pinakalinian ko sa kanu so Islam antubay mapagagamano. Dadan pangilen kana me tabi akan tu pani entui dua-dua sutaw kamapegi kinabitian Allah Ta'ala sa kanu agama agama sa suratul maidah ayat katelu sa timanan tu ayatan sa suratul an'am 115 bismillahirrahmanirrahim wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim sadaqallahul azim kina kumplito na kumplito rin, na sampulna din. Subitiano, kadnanang kaya Muhammad sa bantang du, benar na du bantang. La mubaddil kalimatihi nadaran makasambi sa kanubitiano Allah. Wa huwas sami'ul alim. Kaya nasu Allah Ta'ala kanulangun umbitiano belanuno nagkakinagu Allah Ta'ala. Langun at takabo nandu ula-ula no nakasabutan no Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naniaba iandangan niya abagugawanan tanu nandu pembalinganan tanu abitiala kagina madakibun ikapambitialun mga ulama tanu ugara nudzakirukum fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin iberimay nami bu sa kanulang-ulang nos kita no papadadaman kagina niya rambe masla akakwayan saguna nasu ngege santo upama na aden kaimportante nin sa kita no na malibas ikam babalingan tanulun. Sabab sa kanu niya ba na upama kami turba dua timanan tu kinumplito no Allah sinampuna no kadnandan kinasugo kanu nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana natanto sa niya ang mga tao kinapayag kanu halal duso haram na matilagi kina useluno Quran na kina useluno hadithu nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinakalinan sa kita nuno Allah Ta'ala su Islaman to may pagkagamantan si kinumplito nin sa dirin det asambian ndoy na dauni na antudem ba na yaran tamundo gluga na dirin kapakay la yajuzu li ayyi fardin minna mahma balagh ay yazida fi dinillahi aw yanqusa min dinillahi shay'a dirin na bunag kapakay sa kanu apya enten sa kita no apya pangin ikinagkatagelin apya pangin ikinagkawasanin, apya pangin dan ikinasota ilmunin, iumananin su agama, atau kekuranganin su agama sa apya pampedubo. Kaya amin kami ito ay manggalbag ka, fa inna hadal amala huwa ittihamur rasuli bi khiyanatir risalah. Kaya amin kamakasotran sa mito sa umanan na kulangan, ya unutan na kiyo ginawa ko paso kapag agama, subuntalo agama, na timbang apa upama na pagantapan ka so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dinian dia ngin sumisyonin dinian dia ngin kinasugo sa kanino Allah sa danin isabot sa ka sa magijani kinulangan atau kainumanan nantuwe matago sa ginawa ng ka asakanan abagumando pagkulang tamundog na mapanganta pagka matago sa ginawa kay Allah Ta'ala na upama na inidtali pandanin so andangan tu agama ini pasampet sa kita nunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tattahim bi anna Allah qad iqtasar ad-din upama na bitaqsir na antubay andangan tu brigaya upama na brikayan tanu sa diben tu manggula kay na mapya ikinausay sa kita nunu agama so Imam Malik radhiyallahu anhu yaqulu al-Imam Malik من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina. Na niabe kaddauni Imam Malik radhiyallahu anhu tahu abagwanin su agama sa piasa timambo a bid'ah idtabu dabuanin su agama sa timambo a inidtabu sa kanu ula-ula siya kanu kapagagama saya ninung kapagele kapagkasandeng na mapia inunta na dayo kanu agama piangindan ikapianin ugar amen kadkenan tu ikas kasuguan no agama na entuba atau tigi Malik dayana tago sa ginawa ni nasunabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pidalimbutin su kasuguan sa kanin sul kanin arisala su kinasugo sa kanin pidalimbulin dinian diangin kagina su Allah taala nayanin bitiala santube suratul Maidah aya ikatelo na al-yawm akmaltu lakum nambitiata no kaginan to isagunana kinumpulit to kurun sa kanu su agama no ti Allah taala nadaran deta yumanun dudaran deta ikulang no kinumplito ko sa kanu sulimuko nandu pinakalinan ko sa kanu su agama yanin maanana antubay mapagagamano yanin maanana pinakalinan di nang kamatunsya kanu agama imelmo din ka maafwa din ka matunsya sa kanu agama imelgan kalango nakasuguan sa kanu agama nayati namuan ndoy kemuang kan du kasuatan ka ili no be ilimun Allah taala kita entube ni'mah al-Islamu dinul yusr wala yushadda ad-din illa ghalabah kagina agamanya na melmu tadab amelmu kayati nambu nandosuk magaga no tau na tau ama pakageng kanu agama na mapakai ama pitasin su agama sa dinin bentu pagagamang katingin magani agamanya ili no bay amin katimpo mga sampul kanu kemuno agama niaba ipinakalinan sa kita no Allah amin katimpo ko ka sa makachot sa 80 ka kilo atau ka magatos ka kilo iganat sa 80 dutro dia ko galipat taman sa kota ni na sinugutan ka sa sungga kapat ka rakaat asambayang ka lagi daw zuhur atau ka asar nagkapakay alimuran ka sa sudpatiman abalwin ka adwa ka rakaah jalam ka ambalingan itundugan ka man su asar sa dua ka rakaat bon ili no be taman-taman ke muno agama na niabay andangan to memegan man ikapagagama andau agama atulan siya sa dunya ikalawanan ikapiando ke muno agamatan pinakalinian wallahu taala nianin pijusua suata kalinian ka magkemuang ka di ka kegenan kanuri ka makabalau ugara manake pamung kanu mga tao idinian bene upama na pagsabutan na upama kadama adeng kanun tuba timpuy agama asaakaw kanu agama fama lam yakum yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dina nasaguna bane na dibum bentu ma adana agama asaakaw kanu agama no Allah subhanahu wa ta'ala kagina kami to na mapakai-pakai au upama na palumpakan tanu bitya sa imbalingan tanulusak kanu untuy al-ittiba' mawdutanu yanin makna na su kaunot nasu Allah taala haqiqatan annahu taala amarna bittiba'i sabilihi wa ma syar'a min ad-din al-qawim lihatan utuntaya nasu Allah taala sinugutan sa kaunut tanu san lihatan unutan nandoy lalanin ay ni tutumanin sa kita no nandoy lalan aanda nga ini papatanin sa kita no nando agama api ini papagagamanin sa kita no agama abener bantang na entube andangan to ini sugo sa kita no Quran wa naha an ittiba'i ghaira sabilil mu'minin sinamapal sa kanin sa kaunut kanu salakaw kanu ukit tu mga tao ang mga mu'min no pakatano mga mu'min antubay ini tulon sa kanila na ukit antubay papanggabag kanu mga tao ang mga mu'min no amin ka pinggabag kung mga tao ang mga mu'min sulalang banto a ini tutuma kanila no Quran na di sinapalang kanin sa kanan ang manusia sa kanan ang mu'min kanu Allah sa makauno takapan sa sahakaw kanulalan ano pakatan inukita ng mga tao ang mga mu'min ikhwatul mustami'una al-kiram bitiyan tanu subitianu Allah siya sa suratu Yusuf
ayat amagatus ndualu timan. Naqra qawlahu ta'ala fi surati Yusuf ayat 108 biqawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sa timanan tu ayatan sa suratul An'am wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Suratul An'am ayat 153. Nah niabe andangannya ipembalingan tanu sa kanu maudhu tanu kaya importante lu kanu di ka uno tutaw sa kanu mapaya gaban tu alalan ini tendusay kanino Quran naggombay dusa amasla nanugombalin tu dusa akalyunin makapaliw sa kanu taw kanu kapagagama apya panginda ni kadal datiin sekitan tataga pra wer amin kadekna kalumi nunut kuno pakatan umadaka taw ang mga mukmin adekna pakaliw lu kanu andangan tua papata no Quran na naarnan tu na makapangisa ukit sa panuni ukit ang tua kambalingan kakena pamundo liso timpo ya bitian Allah Ta'ala irakit ang kakanyan ya Muhammad qul daluka ya Muhammad hadhihi sabil niya bilalang ko tubaso agama ad'u ila Allah ay banggat ko sa lusa kanu kita ikaliini no Allah ikaswatu Allah Ta'ala sayak kita ka upama na kabanggat ko na ala basirah dekena upama na kiuga ginawe bagunutan dekena upama na panayakan kagina adan tindeglun adan dalilun sama gizampan Quran do hadith na adan dalilun sakit tigo nabi ni abad daw katigo Allah Ta'ala nanduso enten ibagunot sa aki na niaba upama na ukit ka bahasuti su Allah wa ma ana minal musyrikin sa upama na daku maaden sa kanu mga tao apad sa kuto sa kanina Allah na niabay andangannya upama na pagilenta no ikapambitiata no sa kanu niaba kagina upama nagkaileta no ikaunot sa satiman alalan tuba su agama dun tuba ilalan apagukita no mga tao ang mga paritiyaya sa kanu Allah na entubay ayatan nanto suratu Yusuf anang bitialatan no na binatuan bento no Allah linabi tukadnan intuba na lalan asatiman sammahu siratan aya ibadduno Allah Ta'ala lalan amatidto liannaha aqrabu tariqin ila al-haqqi wal khairi was salam kagina entubay pinakamasikan alalan lusa kanu kabantang ndulu kanu mapya amakangguna ndulu kanu pintalawa kasagyahatra ndor ni kono tengka sa satiman alalan na nakasikan kalu kanu benal pinakamasikan lu kanu benal nandu pinakamasikan ikasampen ka kanu mapya amakagkapyasal ka nandu masikan na benal madala su pintalawa hiluhala kagina tubay panduan sa kanu Quran makipantag sa kano mga lalan subul mga lalan amadakil yatafarraqu muttabi'uha an dhalika as-sirat amapake amakapakapita subagunot tulun sa kano sa timanan tu alalan wa hiya turqus syaitan ikinadalulun mga ulama upama na dekena mapya alalan kame lalan ame niya nantuba ang mga lalan alupa kabawang sa kanulalan upama na syaitan ibinaduanon na niyabay andangan niya hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili kagina aming kasu mangalalan akat sabapan ay kapita sutaw sa kanu agamanin na namasiken ayana kakwalon tumunad daluit tariqus syaitan turqus syaitan mangalalan kagina aming ka kaganatan taw su agamanin sa makapalabinin sa kanundaw ukit na masiken nagaga sa kanin mamityala mamipil o syaitan upama nalipungutan no Allah subhanahu wa ta'ala siya sa kanu hadithan tu napanud to li Ahmad nuso sa ako sal kani isa buna su nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam khattan mana kinamulis sa kanin sa satiman akulis
Molina piddaunitin hada sabilullah nambe lalanu Allah Ta'ala. Thumma khattan khututan an yaminihi wa khututan an yasari. Ulianani menamintuna kimulis menum sekanin sa mga kulis tampa kawanan no tampa kanu biwangin nayanin piddalu natigin hadhihi subulu al-mutafarriqatu wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilay. Nabi nadawno Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana panuddul i Ahmad lukanu hadithin sa kanu timpun bantu akapaggulisin sa satiman akulis na tigin niya belalan iludo panggalukanu Allah subhanahu wa ta'ala. Uli anana kimulis mun sabiwang kawanan sa mga kulis amadaka na niya batigin ilalan upama na mamakapitas lalan mapabita-pitas sa upama na lukan o katuntulo tao sa kanu agamano Allah subhanahu wa ta'ala. Mimbida-bida alalan na uman ni sa timan alalang kanuntuwe ni kulis ng maraka na aranun tiin i upama na syaitan abanggat lun. Muli na binatin su bitianu Allah Ta'ala sa suratul An'am 153 antum menabati tanto anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraka bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Nah, sabab sa kanu niyabanan na upama kailenta no na enten faman lam yattabi'ir rasula so Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala alamata mahabbatihi ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam mismos kanina Allah ta'ala minaloy sa kanu tanda apatusan kanu lilinin kanu tao lilini au mahabbati lilinu to sa kanu Allah Ta'ala na ittiba'ur rasul lu kanu kaunut kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niabe petusan sa amen kasutaw kaunut kalilinianin sukadananin na unutanin su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya bitianu Allah Ta'ala sa suratu Ali Imran awan 30 guisa na ya bitianu Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ila kitang kaniyan ya Muhammad i amin kayanu kaadan isa benar-benar agalilinanu su Allah Ta'ala fattabi'uni unutiyakunu hinga na resultanin yuhibbukum Allah kalilinian kanu mambu nu Allah subhanahu wa ta'ala nudukenan tubu lilinian tu wa yaghfir lakum ampunin sa kanu su mga dosa nu wallahu ghafurur rahim kayina su Allah Ta'ala amangampun amalimu. Suratu Ali Imran ayat 30 guisa. Nah, kayina enten itaw adinin unutan su Rasulullah dita nu samay pakaliw kanu mawdutan al-ittiba' faman lam yattabi'ir rasula taw adinin unutan su Rasulullah wadda'a mahabbatallahi na yanin pembitialan yanin ipembantukna galilinin amabagal kan wallahu ta'ala inun tadi bagunut lukan Rasulullah fa huwa kadhifun fi da'wahu na antuba ataw na melebut lu sa kanu andang atau pembitianin atau ipendabugin ipembabadugin upama kapalilinin kanu Allah fa adamu ittiba'ir rasuli isyanu lillahi ta'ala kagina sudian tu kapaginugot kanu Rasulullah na maslain tua dosa lu kanu Allah subhanahu wa ta'ala nginga nabitian Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah anten itaw apaginugutanin su Rasulullah na sa benar-benar ayanin pinaginugutan na su Allah sa benar-benar pinaginugutanin su Allah nah udin kapaginugutan su Rasulullah nadaan ka bung paginuguti su Allah andoran ni kapaginugutan ka kanu andang at tutuma panduan sa kanu nabi nengka na sa benar-benar ana sampunay paginugutan ka kanu Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza nanti menem itaw adida malitiasa kaya Muhammad upama na suangin kanian wa man tawalla a'rada fama arsalnaka na kena ya nami mang kinapapitsa kaya Muhammad kanilan hafizan isaka imombal a monitoring yan
uliananin na imuhasaban ka suping gerebekilan sasaka ikuminta kanu nang gerebekilan kasakami pun imatau kanilang kuminta nantu bibitihan Allah subhanahu wa ta'ala wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Ikhwatul mustami'un al-kiram, niabay bitianya kaunut kanu Rasulullah, kaunut al-ittiba na andang ini pinaingatan do pinanginggil tanunu Allah Ta'ala sa entuy diyan tu kaunut kanu Rasulullah nanduya unutan atau nandiki wa ginawa ni hadzarana min adam ittiba'i rasuli wa ittiba'il hawa. Anda nga pinaingatan tanunin sa tuka pampapagingatan na amin ka ang gabakan ng kaso piningatan sa kana ingati ka kaarmorini. Warattaba al-iqaba ash-shadida ala dhalika uliananin ka uminka din ka unutan su Rasulullah. Saya ilabin ka sutyo ginawan ka kanu ka unutan ka kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa upama na subityaa ini paliwat sa kanu nabi nangka ulianan na tingka di ko niya kagagayar muni unutan ko kiyo ka ginawa ko niya na ingati ka kaarang bento molinin upama na lipungot Allah nanduk kasi kesan upama na malipadat masakit no ibitian Allah Ta'ala wa huwa yushiru ila hadhihi haqiqa santubay malun nantu paka signal paka tando sa antubay na yabitian Allah Ta'ala sa suratun nisa ayat 115 suratun nisa bismillahir rahmanir rahim ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Nah, nginga nabitian wallahu ta'ala santuba enten itauti wallahu ta'ala asulang ni dinin unutan su Rasulullah sakan ulianano kina payag sa kanino tutulun dusu bantang ulianano kinapayag o bantang nanduso tutulog sa wayattabi ghayra sabilil mu'minina yanin pamunuunutan na susaka o alalan ng mga mu'min abbagunot kanu hidayah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuwallihi ma tawalla napadtade nami ti wallahu ta'ala sa kanin nuwallihi ma tawalla padtade nami mambo ti wallahu ta'ala sa kanin sa nduso entuy pabongan ninanto sa ipadzambinin su lalan o mga tao ang mga mu'min nuwallihi ma tawalla natrukuhu ma tawajjah ilayhi na upama kapatadin din sa kanino Allah na yan tumakalino sa ginawa resultanin wa nuslihi jahannam wa sa'at masira iluda pamiti wallahu ta'ala kanunara ka jahannam manginda na kawangan upama nagkagkakibananan na yama pasang amanggula na pinadare ka pano namaloy sa ka pinandaya kanin din kaya sabab kanu din kaunot kanu an nga bitikan o agama yan kaunutan o kita sa ako kanu o kito mga tao ang mga mu'min na niyabi makalino sa ginawa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira na dekna mapigkakwan ng tubay resultan to kana mapia ka amain kadaka pan unot pinadare ka panukadnan ka abbuguntoy padzangul ng kanto na luka pa makabawang kanu apoy sanara ka na na'udhu billahi min dhalik antuba iandangan to padzanggilan tambuniabun damba igangguan orang kami ang mga watanu mga kakano mga suldo na kapamayabit kapamapata sa kanu andang apapata sa kita nuno agama kan dia nganim bundan imamakan di imbana arnan tu naggalimpangan o gara niya ba mimbabit tadhkir papadada menamis kanu ka ando isa ikakwatan kanu lilini no Allah subhanahu wa ta'ala sa timanan tu ayatan sa suratun nur aya 60 na yabitian Allah ta'ala makipantag sa diyan tu kaunot na tigo Allah falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim. Sadaqallahu alazim. Mingat susiran nanto tigo Allah Ta'ala. Mingat. So untinganin into ba mga tawan to yukhalifuna an amri padzulangan nila di niya balitayan di niya panggabakan susuguan o Allah Ta'ala. Nginga na pagingatan yang banto
antusibahum fitnah, masugat silan upama na fitna, masugat siya na fitna, ludan su kambuno-buno, ludan su di kapamagayon, ludan su endoran san makasugat a fitna adi mapiak kanu ginawa umanisa. Udinian masugat matun siya sa dunya meto ba na aw yusibahum adabun alim, siksa amasakit aming kamo masugeno har kiamat. Nanyabe andangan niya upama na mga bityala tano sakita no ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan upama na sabab sa kanu ka importante no bityala apitro ka unot na kaginayatan nung kapambityala niya na marakibong kanu mga tersilan mga tutulan kanu mga sahaba i upama na tidtudan ana ginugot silan sabab sa kanu kapalitian nilan sa kanu andang ato papata sa kanilang nabi nilan na kagina maslaig kakwa kanu pitao kapalitiaya pwede rin siya ba sa kanu pitao kapalitiaya na dalilul mahabbatil kamilati wa yajlibu mahabbat Allah li'abdi, tanden tu sa lilini a kumplito kanu Allah subhanahu wa ta'ala nandu yanin bentuk katundan yanin bentuk kaganda aming kamalitiaya kaden nasulilini nu Allah ta'ala sa kanu tau ndo ni kangga bekengka kauno tengka kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kumplito sulilini na yanin bentuk katundan lemu kanu tau abaginugut na sulilini mambu nu kadnanin para sa kanin tu ay pagkanayan nato. Nah, ikadua na dalilul falahi wal hidayati wa qabuli taubah, tanden tu sa upama na mapya yang kakwano tau na tanden tu sa pakapas ndu tanden tu sa natutulu nandu tanden tu sa katalima suka padoba tu tau mga malangkas ka ginagoma su oras tano nan mbalinganan tano bu mbitya su mga bitya tano pedpan luba na ameng kamapyaran suka uno tu tau sa kanu andang lalan initutumano Allah subhanahu wa ta'ala lukano kapagagama luka unut kanu lalan mga tao mga mu'min anay sasilan sa kanu pa suka implement sa kanu suguan agama na yagkakwaluba na majlibu lirahmatillahi wa maghfiratihi wa ridwani yani menembentug katundan na sulilini limu nu Allah nandusu ampunin nandusu penunuatin lilinin sa kanu ulipenin kagina kami to nan manganitan sa Allah subhanahu wa ta'ala sayanin ipapagakida sa kita no nasu endoy andang papata no agama sa kita tanan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.